केतन भाऊ येवकार तुमकां आज खंय प्रचार चालू आसा आनी कसो कितें प्रचाराचे आज आतां आमचो पंडितवाड्यार प्रचार चालू आसा आनी प्रतिसाद खूब बरो मेळ्ळा. विवेक बाब बोलवेकार आनी आमचो मनोज केणी हे आमकां सगळ्या घराघरांनी घेवन भोंवतात आनी खूब सुंदर तरेचो रिस्पॉन्स आसा. ओके आतां थोडेच दीस उरले आनी कितको असो वाठार तुमचो उरला खंयचे एरिया म्हणजे उरला आज म्हाजें एक रावंड ऑलमोस्ट फाल्यां म्हणसर सगळो सोंपतलें. सो आनी परवाच्यान मागीर आमी मेळपाक चालू करता लोकांक गाटीपटी. म्हणजे खंय उरल्या थंय उरल्या ते थोडी पाट हांगा ते खंय कितें उरले आसात एक दोन बिल्डिंगो जे आमकां लोक सांगता थंय थंय वतले आमी. ओके आतां स्ट्रॉंग बेज जर रेडी जातलो बाकीचे जशी रणनिती आहा ऑपोजिशनाची आहा तुमची आसतली कसो कितें प्रभाव आसा आनी कशें वारें व्हांवता कितकी कांय अशें प्रॉब्लेम ना. लोकांक खबर आसा की आतां जे सगळे कोण येता हांगा आनी जे आश्वासनां दिता हे फक्त 9 तारखे पूर्वीची दिता म्हणून. पण 9 तारखे नंतर तांकां केतन भाटीकारो 24 तास अवेलेबल आसतले सगळ्या फोंडेकारांक खबर आसा. पण कितें आहा बीजेपीचो दबाव तंत्र तांचो प्रेशर तांचे लोक सो ताज्या खातीर ते नवे चालू केले तेंच्यांनी. लोकांक मेळटा घरा वता फोटो काडटा आनी फेसबुकार घालता. सो ह्योय गजाली चालू आहा. पण तातूंत कांय ना, हे जितले असले गजाली करतले तितले आमकां ते बऱ्याक पडटले. पूण आतां हे तुमी सगळे फोटो घाल नवे लोक तांचे जॉयन जाता नवे ग्रूप जॉयन जाता ऑपोजिशनान आशिल्ले तेय जॉयन जाता ना नवे लोक नवे ग्रूप नवे कितें जॉयन जावपाचें 9 तारखेर तुका वोटींग कळटलें कितें आसता तें. हाजेर हांव कांय उलयना आतां. ओके आतां मागीर फुडें आतां लोकांक तुमचो मॅसेज कितें आहा? कांय ना, फुडले 3-4 दीस अफवांचेर बळी पडूं नाकात. तुमी जाणा आमी 2017 पासून कितें काम केलां आनी करत आयल्या आनी आमचो अप्रोच कंटिन्यूअस आसा. कितें अफवा येत जाल्यार आमकां विचारात. आनी ज्या प्रमाणे कळ्ळा की मार्केट शेअर रेट जो आसा तो 10,000 पर वोट 20,000 पर वोट अश्यो गजाली कानार पडपाक लागल्या. सो चिंतून डेव्हलपमेंट चिंता आनी कितें करा. मार्केटानूय तुमी भोंवले मार्केटानूय लोकांनी तुमचे कडेन संवाद सादलो आसतलो कितें अशे मोठे इश्यूज आसा ते जे मार्केटान इशू आसा. धड मार्केटान बसपाक जागो ना. येदो मोठो ब्लॅक हावस बांदला थंय व्हायट एलिफंट म्हणटात. सो त्याचेर मार्केटाची परिस्थिती तूंच वच आनी पळय. तुका विचारता हांव दुकानां जाल्या आज पर्यंत 2-2.5 वर्सां पयलीं सीएमान सांगिल्लें चवथी टायमार येवन की आपूण ही सगळी ओपन करतलो म्हणून. ना धड दुकानां ना धड टॉयलेटी आहा ना जागो तो येतलो कितें बांदला आनी कितें केलें ती जाणा. सो ताचेर हांव कांय उलोवंक सोदना. मार्केट इज इन टू व्हेरी बॅड पॅथेटीक कंडिशन अनहायजिनीक वीच वी नीड टू वर्क ऑन. तुमी आयले जाल्यार मार्केटाचे कशें कितें तुमचें प्लॅनिंग देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वॉट वी नीड टू सीट एंड डिस्कस. पळय केतन म्हणून केतन करूं शकना. फोंडेकारान भरपूर तत्वज्ञानी बरे हुशार जाणा जाल्ले जाणकार शिकिल्ले लोक आसात. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. केतन म्हणून काय करूं शकना. आज पर्यंत ते लोकांक केन्ना कॉन्फिडन्सान घेतलोच ना. हाडप प्लान घालप सक्सेस म्हणून म्हणप. वी हॅव टू टेक एवरी सिंगल एज्युकेशनलिस्ट एवरी सिंगल एक्सपिरियन्स पर्सन दोज हू नो अबाउट पोंडा तांकां घेवन बाबा रस्तो कसो आसपाक जाय पार्किंग कशें जावपाक जाय ट्राफीक कंजेशन कशें कमी जावपाक जाय ह्या विविध गजालीचेर बसून हें उलोवंक जाय आमकां. पूण डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा हें सगळें बरोबर आहा एक्सपर्ट टीम हाडली ऑन बोर्ड एक्सपर्ट लोक हाडले ऑन बोर्ड पूण करतलो कोण शेवटी सरकारूच करतलो म्हणटा ते. ना ऑपोजिशना आशिल्ल्या लोकांनी करूं ना. युरी आलेमांव काम करना बाकीचे काम करना. मागीर तो हें म्हणूंक सोदता की मनोहर भाई जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्ले ताणें काम करूं ना. मनीस ऑपोजिशनान आसता तो आपली ताकद दाखयता आपलें काम करता आनी मागीर गव्हर्मेंट फॉर्म करता. सो ताजे गजाल कांय ना. आनी ते म्हणटात की आमी खंय सायलंट काम करता बोवाळ मारून काम करना. हे गव्हर्मेंट अशें आहा जे कान भेड्ड्या तांकां बोवाळ घाल्या शिवाय कळना. थोड्या लोकांक कशें आहा जल्माक आयिल्ल्या पासून पप्पा पप्पा म्हणून गोल्डन स्पून घेतल्या. तांच्यांनी लायफान कोणाचे फोन उखलूं ना कोणाक ते फोन रिप्लाय करना. 10 वर्सां खुर्चेर बसून लोकांची कामां करूं ना. आनी ते लोक आतां म्हणटा की आमी बोवाळ घालता. बोवाळ घालचो पडटा कारण जेन्ना गोरगरीब मनीस पडटा ताजें रक्त वता ताजे आवय बापूय रडटा तांकां जेन्ना प्रायवेट हॉस्पिटल परवडना तेन्ना बोवाळ घालचो पडटा. पण हांकां तें कळचें ना कारण हे जल्माक आयल्यात ते 5 स्टार हॉटेलांनी आयल्या. तांची परिस्थिती 5 स्टाराची आहा. तांकां परवडटा बऱ्या बऱ्या हॉस्पिटलांनी वचून स्वता खातीर करपाचें पूण तांकां बोवाळ घालपाची गरज पडना. आमी जल्माक आयल्या पळय ते गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान गोरगरिबीन वयर सरल्या. तो आमकां कळटा लोकांची कळकळगिरी ती. आमकां कळटा लोकांक रक्त जाय हॉस्पिटल जाय जेवण जाय बरें उदक जाय बरें वारो ह्यो गजालीचेर आमी काम करता आनी ताच्या खातीर बोवाळ घालचोच पडटा. हांवें इतलीं वर्सां बोवाळ घाली म्हणून काल येवन सीएमान डिक्लेअर केलें की रक्तूय हाडटा आनी आयडीएस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूय करता म्हणून. सो कानार खंय तरी पडलें इलेक्शन टायमार की हो मुद्दो जो भाटीकारालो आशिल्लो तो भाटीकार 9 वर्सां बोवाळ घालतालो तो लास्टाक सीएमाच्या कानार पडला म्हणून. थँक्यू.